Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Sheet pile sa flood control project sa Pagdaan Syudad sa Mandaue. Nahunla, liquor ban ipatuman doon sa bar tasting sites karong Setyembre 7, 10 o 14. Manimahay sa mga adunay permit nga magbuhat og pabuto sa dakbayan sa Lapu-Lapu, gi-inspeksyon. 13 anyos nga tinunan, naligsan og trailer truck sa dakbayan sa Mandaue, patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, sheet pile sa flood control project sa Barangay Paknaan, Syudad sa Mandaue na hunlak. Tungod ni ini, hilabihan ang kabalaka karon sa mga residente. Ang kasayuran hihatod ni Mary Rose Sagarino. Mao kini ang nahugno nga sheet pile sa flood control project dinhi sa 6.5 relocation site sa Barangay Paknaan, Mandaue. Moabot sa 15 metros ang naapektarang bahin. Kini ka bahin sa 130 metros nga level 1 flood control project nga napatuman tuig 2019 ug nahuman tuig 2020. Sa report sa Department of Public Works and Highways 6 District Engineering Office, ang hinungdan sa pagkahugno mao ang natigom nga tubig sa luyo sa sheet pile nga walay outlet o kaagian. Ang nagsunod-sunod nga kusog nga uwan ang gitudlo usab nga hinungdan sa pressure sa luyo sa sheet pile. Ang klase sa sheet pile nga gigamit usa ka plastic o polyvinyl chloride kon PVC. Nagamit usab sila og kabilya sa ibabaw nga bahin sa semento. Sa datos, ang proyekto gipatuman sa Ascensia Construction Incorporated nga gipunduhan og 46 milyones pesos. Gibid ang proyekto Pebrero tuig 2019 ug napatuman Hulyo sa maong tuig sa panahon ni Jonas Cortez, isip representante sa 6th Distrito. Girekomendar karon sa DPWH ang pagtangtang sa nahunlak o gilisan og bag-o nga sheet pile. Ingon man ang pagpatuman sa quality control og regular nga inspeksyon. Nang hinaot ang mga residente nga mapadali sa DPWH ang pag-ayo. Nabalaka sila nga mograbe ang pagbaha sa ilang lugar. Balaka jud. Kay mo kuan man gid na, mo suod na man gid na tanan hinuuna mo diri. Mas mograbe? Mas magrabe pa jud. Kaya sa una wa baya to nang lutaw jud diha. Sa una ang mga kuan, nanay mga sakyanan nga dagko. Karon na nang ano man na may mga sakyanan nga manglutaw na. Kung magusog ang mag kay kanang bisan ng pool mag-kondis kay Wa gid dihay poy gamit. Matod sa mga residente nga matag kusog ang uwan, kanunay sab ang pagbaha sa ilang lugar. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Hugot nga ipatuman ang liquor ban dool sa dakbayan sa Sugbo atol sa ipahigayon nga bar examination karong September 7, 10 ug 14. Ubos kini sa Executive Order No. 4 ni Mayor Nestor Archibal nga did-an ang tanan nga mga pagpamaligya o pag-inom sa mga ilimnong makahubog sud sa 100 meters radius gikan sa testing site. Ipahigayon ang eksaminasyon sa kaabogado sa University of San Jose Recoletos Basak Campus. Tungod niini, istriktohon sa LGU ang pipila ka mga ordinansa aron way mahubog o walay magsaba-saba gawas sa atol sa bar exam. Magtinabangay ang Business Processing and Licensing Office, Kapulisan o ang Cebu City Probe aron mas hugot nga ipatuman ang mando ni Mayor Archibal.
Buot magkiksabot si Cebu 5th District Congressman Doc Prasco kang Gobernador Pamila Baricuatro. Kabahin kini sa mamahimong dangatan sa Danao City Provincial Hospital. Gihimugatan sa kongresista nga gikinahanglanon ang tabang sa provincial government aron mapatuman ang plano sa tambalanan pinaagi sa giduso nga balaodnon sa Kongreso. Bisan pa sa kainis sa isyu, mas gipili ni Prasco nga himuong yano ang ilang panagistorya kang Baricuatro aron mahapsay ang tanan. Mahinunduman nga gibutyag ni Baricuatro nga mahimong mapa-upgrade ang tambalanan sa Danao City isip level 2 nga hospital bisan ug way balaodnon. Apan subling gibarugan ni Prasco nga makadaginot ang Kapitolyo sa pag-upgrade sa risgutan nga provincial hospital kon itugyan ang operasyon ngadto sa Department of Health aron kini mapunduhan. Hapitanan sa Sugbo dili himuong prioridad alang ni Gobernador Pamila Baricuatro kay mas unahon ang healthcare programs. Apan doon na hinoon siya'y sugyot aron magamit ang maong pasilidad. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakita ni Gobernador Pamela Baricuatro nga dili pa himuong priority ang gitukod pa nga hapitanan sa Sugbo nga nimutang sa ubang bahin sa probinsya. Kinihuman nga gibisitahan niya ang usa sa mga pasilidad dini nga nimutang sa lungsod sa Balamban. Kuyog ang ubang mga capital officials ug sa LGU Balamban. Nasayran nga kapin 6 million pesos ang gigasto sa provincial government gikan sa miaging administrasyon aron mahimo ang maong localized version sa tourist rest area sa Department of Tourism. Hinuon duha pa ka mga hapitanan ang giablihan ng daan sa wala pa milingkod si Baricuatro sa pwesto. Apan nasuta niya nga dili pa kaayo dagsaon sa mga bisita ang mga dapit diin gipambutangan ang maong nga hapitanan. I cannot comprehend nga kinahanglan mo hapit in a certain place nga layo kaayo sa tourist area, no? The same as in Pilar, Tudela, iba man full blast ang tourism dito. Usa ang Balamban sa pito ka mga LGU sa probinsya nga apil sa mga gitukuran og hapitanan. Diin kompleto sa mga amenities. Haruhay ang pamati sa sulod kay air condition naman tungod kay adunay gipamutang nga solar panels sa ibabaw isip alternatibong tinubdan sa kuryente. Apan bisan pa man dili porsigido si Baricuatro nga humanon ang uban pang mga hapitanan og mas mayong gastuhon na lang sa mga healthcare programs. Para na una na ito mga hospital. Wait lang, tapos dito sa Tudela o Pilar, puro niya, himuan ang kapitanan. Mga tao mas inclined sila nung mahapit sa hospital, tinay mga health problem, pero mga turista, especially now that our tourism here in Cebu is down. Hinoon ang mga opisyal nga mas mayong magbutang na lang og People's Food Center sa matag hapitanan nga gipambutang. Himon kining bagsakan alang sa mga agriculture products gikan sa mga lokal nilang mag-uuma aron ibaligya sa barato ug makiangayong presyo ug ang nakanindot walay middleman. Gikumpirmar kini ni Mayor Amos Edwin Cabahog ato silang panagsabot kang Baricuatro niadtong Sabado. Direkta na dire mga kapalit ang mga partners po nato nanas di na sila mo adto sa lungsod kay mo plite pa man sila ngadto so magbutang midiri og bagsakanan kay dako pa maning area dinhi. Navarro, CCTN News. Cebu City Mayor Nestor Archibal porsigudong mahinayon ang pilot testing sa Phase 1 sa Cebu Bus Rapid Transit sunod buwan. Hinundan nga kig-alayon siya sa Department of Transportation aron mapahimugatan ang kung mapahimutang ang tanang plano niini. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Hilabihan ang pagkapursigido ni Cebu City Mayor Nestor Archibal nga mahinayon ang pilot testing sa Phase 1 sa Cebu Bus Rapid Transit Project nga may tabo sunod buwan. Gibutyag niya nga kanunay silang nakig-alayon sa Department of Transportation alang sa pagpangandam sa himuong dry run. Gikan kini sa traffic route plan kahimtang sa mismong pasilidad ug uban pa. Daan ang mipaybaw ang Transportation Secretary nga si Viven Chauvins Dizon ato siyang pagbisita sa Sugbo sa miaging semana nga laumang himuon ang maong dry run sa katapusang bahin sa Septembre o di baka sa first week sa buwan sa Oktubre. Tungod sa gibating kulbahinam, misugyot si Archival nga unta himuon na lang nga masayo ang maong pilot run. Ang DOT argued mo ay mamuan ang ilang grupo ni Imbong. Yeah.
Why ni good 15? I pushing hard na 15 on dato. September 15. Kanaw na ko kung unsa na ilang report. Testingan niya ng panahon na ang pag-agi sa mga bus nga tuyong gipalit sa gobyerno aron makaagi sa exclusive lane sa CBRT. Laumang maagian ang ruta gikan sa Kapitolyo paingon sa South Bus Terminal ubos sa Phase 1. Apan nakita ni Archival nga kung mahimo, himoong end-to-end ang ruta sa CBRT atol na siyang pagtesting. Plan o ang ruta kay para na ko. Tunda kayo nga ikan din sa SM padulong din sa Ayala. This is kung pwede lang. Ang maong pilot run, pinasubay sa inimong mando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga paspasan na ang pagpatiwas sa mga mega infrastructure project sa syudad sa Sugbo human sa kapin usa ka dekada nga pagplano. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, panimay sa mga adunay permit nga magbuhat og pabuto sa dakbayan sa Lapu-Lapu, gi-inspeksyon, kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now.
Balik sa ato mga balita, mga panimay sa mga miyembro sa kooperatiba sa barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu nga dunay permit nga maghimo og mga pabuto gisusi sa mga otoridad. Ning ikaduhang hugna sa pagsusi, duha ka mga purok ang gituyok aron pagsiguro nga wa sila magbuhat og mag-stock og mga pabuto diha sa ilang mga panimay. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nipahigayon na usab og joint inspection ang Barangay Babag kauban ang Bureau of Fire, Lapu-Lapu City Police ug Lapu-Lapu City Rescue apan kaganihang buntag sa duha na ka mga purok nga wa pa nila ma-inspeksyon niadtong nilabay nga semana. Kini mao ang purok Super Sunlight ug purok Judas Belt. Mato ni Kapitan Yolohio Cesar Logi Manayon nga moabot sa napo ka mga balay ang ilang nalibot ug pulos kini mga balay sa mga miyembro sa Babag Pyrotechnic Cooperative nga maghimuan og pabuto. Nasuta nga duha kanila ang dili na mga aktibong miyembro. Ang nagduma sa maong kooperatiba maulang ang adunay permit nga makamanufacture og mga pabuto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod ni Police Chief Master Sergeant Junimar Yurag, ang Police Community Relations sa Lapu-Lapu City Police Station 3, nga ang mga miyembro lang sa maong kooperatiba ang gitugutan nga makabuhat og pabuto apan kinahanglan nga sa designated area kini buhaton. Sakto na siya sa license sa manufacturer nato sa firecrackers. So, na siya. Authorized na sila basta gidawat ni Sir Mario Abila. Siya man ang authorized dyan. Sumapa sa kapitan nga ang ilang pag-inspeksyon aron kini sa pagsiguro nga way mga miyembro ang nagbuhat og mga pabuto diha sa ilang mga panimay. Lakip sa gi-inspeksyon ang dapit kung asan hitabo ang nasunog nga pahimuanan og pabuto niadtong Disyembre tuig 2023 kun diin ubay-ubay nga mga kinabuhi ang nakalas. Apan sumapa ni Aida Berdin nga wa na sila nagbuhat og pabuto human sa mong insidente tungod kay upat ka mga miyembro sa ilang pamilya ang nakalas nga mao ang iyang bana, anak, umagad ug apo. Salita lang may mamuhat kay kanang natruma na. Sa namatikdan sa kapitan, natagam na ang katawhan sa mong panghitabo, mangwa na'y naghimo og mga pabuto sa ilang mga panimay o duol sa ilang mga panimay. Samtang ang kadtong nailhan nga naghimo og pabuto pulos na usab mga miyembro sa kooperatiba. Ang kasagaran na ni Kuan naging miyembro sa co-op or naaslay among miyembro sa co-op. Pero wa mo gitoy nakita nga namuhat gyud nga pare sa una nga manilang balay na diha nagkuan ba nagbuhat gyud og dunay chemicals. Nagbuhat og pabuto. Murag gisabkon style. Oh, gisabkon style wala. Sa nabantayan usab sa mga otoridad, adunay mga materyales nga nakastak sa mga panimay apan wa hinuon sila'y nakitang nakastak nga mga pabuto. Aron masiguro nga nituman ang mga miyembro silang gipasalig karong adlaw nga wa sila nagbuhat og mga pabuto sa ilang mga panimay, nibutyag si SFO1 Lord Jimbel Parba, ang station commander sa Babag Fire Station, nga doon na sila ipahigayon nga surprise inspection. Initial pa na to nga tuyok is wala pa gyud makita na to nga nanay gamay mga gipamuhat pero dili murag porma ra ba. Wala pa gyud actual nga makita ta nga nag-stock sila baron. Pero dili ra kini mo'y katapusan na tong pagbisita nila. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Regional Development Council naninguhang ipaabot ngadto sa katawhan ang mga inisyatiba nga may labot sa pagpalambo sa palibot. Lakip sa hatagan nila og pagtagad sud sa tulo ka tuig mao ang pagpanalipod sa kalikupan pinaagi sa giumol nga komitiba. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa mosunod nga tulo ka tuig, naninguha ang Regional Development Council 7 nga ipatagamtam ngadto sa katawhan ang mga gihimong inisyatiba paingon na sa kalambuan. Ato sa special council meeting, nakita ni DepDev 7 Director Jennifer Bretanya nga sa nakalabay nga termino, daghang mga reforma ang giuyunan nga makatabang sa pagpalambo sa Central Visayas. Tungod kini sa nahimong hiniusang desisyon tali sa managlayng mga sektor gikan sa gobyerno, LGU hangtod na sa private partners. Pinasubay hinon kini sa mga panginahanglanon sa matag komunidad nga may ilang gihatagan og pagtagad. I want to take a moment to thank all of you and recognize the significant accomplishments of our previous council who laid the foundation for our future socioeconomic development. And as we navigate the challenges of regional development, we will be guided by our values, and we always remember this as part of our Shetata,
of our values of inclusivity, transparency, and accountability. Alang sa tuig 2025 hangtod 2028, lakip sa hatagan o konsiderasyon mao ang pagpanalipod sa kalikupan. Pinagi kini sa bag-ong komitibang gidugang sa RDC7 nga mao ang Environmental Committee nga gilangkuban sa pipila ka mga ahensya sa gobyerno. This manifests the region's commitment to ecological integrity, environmental protection, and climate action as we drive and advance sustainable economic growth. We will explore new ways to boost economic growth, improve social welfare, and protect our environment. Nitampong niya ng panahon na ang mga local chief executives sa Central Visayas nga silang Bohol Governor Erico Aris Aumentado, Cebu Governor Pamela Baricuatro, Cebu City Mayor Nestor Archival ug uban pa. Mipasalig sila nga paligunon ang mga gihimong proyekto ug inisyatiba tali sa lalawigan sa Sugbo ug Bohol o ang gitawag nga Sugbohol. Napilian isip nominees gikan sa government sector silang Aumentado ug Archival. Samtang sa private sector, nominado silang Melanie Nang ug Argeo Milisimo. Walay nahitabong eleksyon sa pagka-chairperson ug co-chairperson human nagdumili si Baricuatro sa nominasyon. Iendorso ngadto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga nominado aron makapili kung kinsa ang mamahimong chairperson o co-chairperson sa RDC7 karong 2025 hangtod 2028. Gian Navarro, CCTN News. Gipasidan-an ni Gobernador Pamela Baricuatro ang katawhan nga manubag sa balaod kung among-amungan ang kinabuhi sa mga bata. Subay kini sa gibating kalagot ni Dumanhog Mayor Gongon Hica ngadto sa duha ka mga managparis nga gituang nipasud sa duha ka mga bata sa cyber pornography isip panginabuhian. Daan ang mibahad si Baricuatro nga adunay kinutuban ang tanan nga mohimo sa illegal dinhi sa probinsya. Apil na ang pagpag-abuso sa kabatanunan. Kiniusab ang iyang mando sa hipi sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo nga si Police Colonel Christopher Bermudez. Kung hisgutan ang nahimong binuhatan ni Hica sa managparis, makita ni Baricuatro nga mas maayong off-camera na lang unta kini gihimo. So, inuwan ang atuang DSWD is very active into this one. So, we will be asking them for reports about this situation in Manila. Pero right now, wala pa pinadawat ng mga reports about any sexual exploitation. Second runway sa Mactan Cebu International Airport giplanuhan nga ablihan sud sa 14 oras matag adlaw aron mapaspasan ang pag-ayo sa primary runway. Sa kasamtangan, ang primary runway gisirad-an 8 ka oras matag adlaw aron mahatagan og oras ang pagtrabaho niini. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gipahibaw ni General Manager Julius Neri sa Mactan Cebu International Airport Authority nga pinaagi sa kooperasyon sa Department of Transportation, Civil Aviation Authority of the Philippines ug Air Traffic Controller giplanuhan nila nga ablihan na sa mas taas nga oras ang second runway sa MCIA aron nga mahatagan og dakong oras ang pag-ayo sa primary runway. Matag adlaw ang second runway ablihan 8 ka oras. Gikan sa alas 3:30 sa kadlawon hangtod na sa alas 11:30 sa buntag tungod kay sa maong mga oras sa ayo ang primary runway. Apan karon gitinguha nilang maablihan ang second runway sulod sa 14 ka oras matag adlaw aron nga mapaspasan ang pagtrabaho sa primary runway. Kung kini mapatuman, gamito na ang second runway hangtod na sa alas 5 sa hapon. Ang pag-ayo sa mong runway gisugdan niadtong Hulyo 17 ug mula natog usa ka tuig usa pa kini mahuman kung trabahoon kini sulod sa 8 ka oras matag adlaw. Apan kung trabahoon kini 14 ka oras sulod sa usa ka adlaw, mahuman kini sulod sa 8 ka buwan. This would give us a longer window every day to do the repairs on the main runway, and it would shorten the project time. Ang primary runway kaduhang higayon ng gisirad-an ning tuiga tungod kay adunay naguba nga mga asfalto nga kinahanglang ayuhon. Una na niadtong Hulyo 12 ug ikaduhang higayon niadto lang Martes, Agosto 26. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mosunod, 13 anyos nga tinun-an naligsan og trailer truck sa dakbayan sa Mandaue. Patay. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakasong palayong gisubay at taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Atong kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine-Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine-Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, pag-inarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin ato din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha.
Kag pili pa, ako nga imong anak o kana imong mga babae. Kasuko! Yung ano pa? Ano itang ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Lamig kininday apan paghinay-hinay. Karon kay ikaw day Hain ka na, pinangga ko, uhain ka. Awiton ko, Patiun ko. Ihay Pinay namin yo og hapon. Hapon nga tigulang og hubakon. Sugot siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang oto-otoon. Ay Sayawin day, surain day, surain day, surain Balik sa ato mga balita, 13 anyos nga tinun-an sa syudad sa Mandawi naligsan patay sa trailer truck sa iyang paglabang sa daan kagabi. Awhag sa Traffic Department nga mogamit og skywalk aron kalikayan ang disgrasya. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Pasado alas 8 kagabi sa MC Briones Street sa Barangay Luok dool sa usa ka tunghaan, milabang ang usa ka 13 anyos nga estudyante. Apan sa paglabang niini, naigo siya sa trailer truck. According to the account no, sa katong mga nagunang respond dito is nagdali-dali in taon tog tabok niya, wala gyud niya na matikdi ba nga go signal pa to. Kay nisunod man to siya sa kuan, na may duha ka bata nga ni tabok una. Nya kato siya nisunod na awahi. Tapos may yung pagkasangit gyud sa trailer truck. Ang tinun-an grade 8 ug nagpuyo sa Barangay Bakilid, Mandawi. Samtang ang driver sa truck usa ka 60 anyos, giila nga si Aucan Dominador Kilaton taga syudad sa Sugbo. Nadapa sa tambalanan ang bata apan gideklara nga patay human sa pipila ka minuto. Mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide ang driver. Subay sa panghitabo, giawhag ni Rituya ang publiko ilabi na ang mga tinun-an nga kung mulabang mogamit sa skywalk aron malikayan ang disgrasya. Nasayran nga unahan lang sa nahitabo ang aksidente. Adunay skywalk at bang sa usa ka tunghaan. Lagi ka ng mga dili ganahan mo saka gani sa ato ang sa skywalk ba. So mao na ako lang nga encourage gud unta labi na sa mga estudyante ba nga
mugamit kita sa skywalk para safety ba. Ipasabot ni Rituya nga truck corridor ang DM Cortes ug MC Briones Street sa Barangay Luok. Busa 24 oras nga nag-agi ang mga truck. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gisubay na sa kapulisan ang motibo bahin sa pagpusil patay sa usa ka dispatcher kagahapon sa Barangay Capitol Site ning siyudad sa Sugbo. Samaran ang lawas sa 48 anyos nga si Rodney Kamay human siya gipawanan og bala sa wa pa mailhing riding in tandem. Matod sa mga nakasaksi nga kalit lang nga nibuto ang iyang armas ug ang gunman ngadto kang Kamay kinsa nananaw og salida niya ng panahona. Dali hinuon sa iya nga nakadagan apan gigukod siya sa duha ka mga lalaki sakay sa motorsiklo ug nagpadayon sa pagpamusil. Miikyas dayon ang duha ka mga lalaki human nakaangkon og samad sa lawas ang dispatcher. Gidahin noon si Kamay sa tambalanan apan nakabsan kini sa kinamuhi sa kadugayan. Wa mahiubos si kanhi PNP Chief General Nicolas Torre III human nga gitaktak isip hipi sa kapulisan dinhi sa nasod. Matod ni Torre nga magpabilin ang iyang suporta kang Presidente Bongbong Marcos ug wa usab siya'y gibasol. Giangkon sa kanhi hipi nga way permanente nga pwesto. Nagdumili usab siya sa pagtubag kung na iyabang dawaton ang bisan unsang posisyon sa gobyerno o mas maayo nga pabuto na lang niya kung adunay opisyal nga announcement kung galing adunay itanyag ngadto kaniya. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Sanga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinig gyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.